أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزوين مونيام فوسي كمشاني كونكرو محمد صلى الله عليه وسلم akwantu ahodo bi osoma muslimfo momo koi ewo makasun kunimdie no achiri obeduru medina no ekohia se akwantu bi ebekokoso a ehun nsem ne bi ana mebekan emu baako eye Sariya Qais bin Sa'ad bin Ubada we yasuma ema asrafo yuko sana kronim ewo hijra fi atoso nwotwe mu Ebra komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam efri jirana eba Medina no komsheni suma ejinatuku ahodo ko miamia ahodo so monkobo Islam ho dawro nkyere nkofo ntienam suma Hazrat Muhajir bin Abi Umayya aya Muhajir bin Abi Umayya ana oye penyine oda sana kuro no so Yemen mu no yasuma no ko ana yasuma Ziyad bin Labid se onko Hadramaut na oyi asrafo ko bi a oye Qais bin Sa'ad say onya asrafo ne penyini na ode asrafo wa hanan eka no sene be ya ombekọ Yemen kuro bi efre Sada na akoto nsafra ba Islam aba insema hudo binum say komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kire ne say woni Sudafo no enkokon na se sabre wa yeto say yade a edimu a no kure de a ene na obehwe no na ibia de nam so no koba ne say na sa busuan ko we no omo aye omate atuan a omo pese omo wopo editia muslimfo no eno ntine bi enam soma komisheni muslim etu anamo ete se sa ro waye to edimu nko ade a ene ne bi wi ne ejina so nti komisheni Muhammad sallam eye franka fita ana franka tuntun edema asrafo no na omu koduru eye kona bonhwani mu na sa kona bi eye bi a ewo Medina ne ohudun finfim na Medina bonhwa hodo miensa agidin no eye mu baako Hazrat Qais no ya Khazraj fo eye Hazrat Sa'ad bin Ubada ne babema na Hazrat Qais bin Sa'ad ye kan ne ka sahaba fo ne munyamfo no ho na bra yedi makasun kunim no komsheni konkro Muhammad sallam bra oje Islam frankan free Hazrat Sa'ad bin Ubada honum no odema ne babema eye Qais saye ba we bia na nani da honum ana oye obi oye ponkotwifo a we daro ponkotwie mu pa na sahaba fo mpanyimfo ne ka no ho na oye bia na wawe oye intimombrofo ye yemyefo na bra omo kono omuhia onipa be friend Ziyad bin Harith ono no wadi kan be muslim ni enaka kram na bra ohunu se sa muslim fo asrafo ekoto ahye na busuan ko so no na omon kan kire ne so okọ ne so timi nya nsusu emi no se muslim fo asrafo no ekwa akoto ahye na busuan ko no so nti bra ohunu ne sa no se muslim fo no koto ahye na busuan fo no so odi America eba komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam honum na obesere komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se komisheni asrafo na wasomo mesrew from monsan wo machimra na meyen tamjina fo jina me nko fo ne tam se me kwa akoto nsa from aba Islam ene se intamjina obeye ne se hani ya hane nkofo ne mum obeka nyamesema kyerema no nkofo na je Islam atum ti komsheni Muhammad sallam eje ne nsam ne tum na ofre asrafo ne mamu ba o machi we ya de e ma no ede de pefe se saabia no
na nyɛ sɛ muslimfoɔ no ɛrekɔ na wɔmakɔ akɔto ahyɛ nkɔɔfoɔ no so nti na wɔkɔɔ hɔ anaasɛ wɔkɔdi wɔn so nkonim kɛkɛ na mmom sɛ wɔbɛbɔ islam ho dawuro akyerɛ wɔn na ɛbɛnam sɛ ma muslimfoɔ no anya ho bammɔ. Na sɛnea Hazrat Ziyad bin Harith ɛbɔ a ne ho ba kyerɛ kɔmhyɛni no, saa pɛpɛ ana ɔde yɛ adwuma ma ɛberɛ mu ne nkurɔfoɔ no ɛbɛgye islam ɛtoo mu. Ɛno nti sɛ nka ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ nka yɛbɛhyɛ wɔn ma bɛyɛ muslimfoɔ a ɛneɛ nkanya adeɛ yɛbɛma wɔn kwan ma gye islam atom nkakra nkakra nka yɛbɛka nkyerɛ sɛ neɛ mongye islam ntom nte saa a mobɛsɔ sekan no ahwɛ. Nanso yɛhwɛ a saa adeɛ wei ɛnam sɛ yɛma wɔn kwan ma wɔn gye islam to mu nkakra nkakra no ɛma yɛtumi na wɔn di nkɔmmɔ onyamsɛm ho. Nti sɛ wobɛto ahyɛ obi so mpɔfiri mu na wahyɛ no ama na bɛyɛ muslim no ɛde ɛtia islam nkyerɛkyerɛ. Na saa so na ɛtia kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nkyerɛkyerɛ ne n'amammerɛ. Nti kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛberɛ a wɔbɛgye islam too mu ɛwieɛ no ɔyɛ Hazrat Ziyad yi sɛ ɔnyɛ wɔn ba anodafoɔ. Nti kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛtwerɛ apam nwoma bi ɛkɔmaa wɔn a ɛyɛ ahobammɔ apam. Ɛno nti sɛ nkɔma bɛyɛ muslimfoɔ no nkɛho hia sɛ bɛtwerɛ apam nwoma bi akɔma wɔn. Ne nyinaa ne sɛ na ebinom abɛyɛ muslimfoɔ ebinom nso ɛnya ngye islam ntom nti. Yɛwɔ Sariya Hazrat Uyayna bin Hasan Fazari ɛno so yɛ akɔntuo a yɛsomaa no ɛma no kɔɔ Banu Tamim. Na saa akɔntuo wei no ɛkɔɔ so Muharram bosom ne hijra fi ɛtɔ so nkron nim a Hazrat Uyayna bin Hasan na ɔda asrafoɔ no ano. Na deɛ nam soma saa akɔntuo wei ɛkɔbaeɛ ne sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔsomaa Hazrat Bishr bin Sufyan sɛ ɔnkɔ Khuzaa abusuakuo no nkorabata baako ɛfrɛ no Banu Ka'b sɛ ɔnkɔ no nkɔgye zakat mfamra. Na saa nkɔɔfoɔ yi yɛ nkɔɔfoɔ bi a na ɔmo te Sukiya a ana Banu Tamim asase no mfimfini. Ɛno nti ɛberɛ a Hazrat Bishr bin Sufyan ɛkaa sɛ ɔmo mfa wɔn zakat mmra no Khuzaafoɔ no hyɛ sɛ ɔmo boaboa wɔn zakat no. Na Banu Tamimfoɔ no ɔmo mɛyɛ muslimfoɔ no ɔmo akasa te wɔn ɔmo susu sɛ adɛn nti na muslimfoɔ no ɛgye zakat kɛseɛ sɛ ɛfiri ɔmo gye zakat kɛseɛ firi nkɔɔfoɔ na ɔmo mpene nti ɔmo twetwe wɔn nsekan. Na hɔ no na Banu Khuzaafoɔ no kaa sɛ yɛn yɛagye islam atom na wei ne yɛso mu nkyerɛkyerɛ na mo yɛtua a mo haw ne sɛn. Na ɛnam so ma Banu Tamimfoɔ no kaa sɛ nyɛ adeɛ a yɛn yɛbɛma ho kwan ama yɛm baako pɛ mpo akɔka ɛyɛ Bishr bin Sufyan na ɔde akɔ kɔmhyɛni hɔ. Enti deɛ ɛkɔbaeɛ no Hazrat Bishr bin Sufyan ɛnam akasakasa kɔɔ so no na akasa de nsapan baa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔ no. Na wei yɛ asɛm a ɛha Banu Khuzaafoɔ no paa na ɔmo bu fuw yie. Na Banu Khuzaafoɔ no ɛto hyɛ Banu Tamimfoɔ no so na wɔn ɛpam wɔn firi bea no sɛ mo nkanya deɛ moyɛ abusuafoɔ yɛ no mo ɛwɔ mogya baako a nkanya deɛ mo kwan mpo a momatena nkɔm ɛwɔ yɛ kuro yi mu. Nti asɛm yi mama yɛakɔ nsɔhɛ kɛseɛm ɛwɔ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam anim sɛ ɛba no sɛ ɛte deɛ yɛntua zakat ama kɔmhyɛni no. Na mo masɔre atia kɔmhyɛni no somafoɔ ɛne n'agyina nanamusifoɔ ama masi no kwan ma ɔmfa zakat ankɔ. Ɛno nti Hazrat Bishr bin Sufyan ɔno nso so ɛba kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam anim na ɔbɛbɔ no amanneɛ fa adeɛ ɛkɔɔ so nyinaa ho. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ na hwan na ɔbɛma saa nkɔɔfoɔ yi asua adeɛ na ɔbɛkyerɛ wɔn adeɛ. Nti ɛdi kan Hazrat Uyayna bin Hasan mpɔfiri mu na ɔkaa sɛ kɔmhyɛni ma yɛ krado. Nti kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛde asrafoɔ a wɔn ni mpɔnkɔtwi a wɔn yɛ aduonum ɛsoma kan Hazrat Uyayna ho sɛ wɔn nkɔ saa Banu Tamimfoɔ no hɔ a wɔhwɛ na Muhajirin ne Ansar ni bia ne wɔn mu. Na wɔn de wɔn ani ɛkyerɛ Banu Tamimfoɔ no hɔ nom ɔne ne nkɔmfoɔ kɔ wɔn nante anadwobere no na adekyee na wɔn ahinta kɔpem berɛ a wɔn kɔtoo anweatam asase a na Banu Tamimfoɔ no abɔ wɔn ho adwa wɔ hɔ na wɔn na wɔn ayɛ mmoa wɔn wɔn de wɔn kɔ adidi. Nti ɛberɛ wɔn mu nipa bi ehunu muslimfoɔ no wɔn dwaneɛ na wɔn mu mmarima dubaako na mmaa dubaako na mmɔfra aduanan ana yɛkye wɔn yɛ prisonfoɔ dɔm baa Medina. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ne mmara ɛne ne nhyehyɛeɛ a ɔde ma yɛn nti ma wɔn kɔtena Hazrat Ramla bint Harith radiyallahu anha ne fie. Ɛkɔwie akyire no Banu Tamimfoɔ no nipa bɛyɛ sɛ aduɔwɔtwe anaasɛ aduɔkron ɛba kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn. Na saa nkurɔfoɔ no mu no wɔn mu no yɛ nkurɔfoɔ a wɔn ano ate na wɔn ɛyɛ anwensɛm tofoɔ a wɔn awedaro anwensɛm mu paa.
Enti saa nkɔfoɔ yi nyinaa no baa kɔmhyɛni Muhammad sallam n'asɔre dɛm bere a na muslimfoɔ no twɛn kɔmhyɛni amoma yɛ zohor asɔre. Na nkɔfoɔ yi hunu sɛ ɔmo a ɔmo ne kɔmhyɛni bɛyɛ asɔre no susuw sɛ kɔmhyɛni akyɛ ɛwɔ n'asɔre mba yɛ nim. Nti ebinom ɛkɔgyina kɔmhyɛni no fie ne nkyɛn na ɔteɛ mu frɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ka sɛ, "Oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bra yɛn nkyɛn." Nti kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbaa abɔnten na ɔne wɔn edi nkɔmmɔ. Nti kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛyɛ zohor asɔre no na ɔyɛ asɔre wie no ɔbɛtena asɔre dan no abɔnten mu. Na hɔ no na agyinatukuo yi a wɔn baeɛ ɔmo panyin kaa sɛ yɛyɛ nkɔɔfoɔ a yɛpɛ sɛ yɛne mo esi akan ɛwɔ anwensɛm ɛne kasa mu. Nti mu ne yɛnsi akan ɛwɔ kasa ne anwensɛm tom ne yɛhwɛ sɛ hwan na nano ate wɔ kasa ɛne anwensɛm tom. Na yɛde yɛn ho hoahoa yɛn ho firi sɛ yɛn nkɔɔfoɔ a wɔtɔ anwensɛm no mabɛn na wɔn kasa no nso so ɛyɛ adeɛ pa. Na kɔmhyɛni kaa sɛ medeɛ nyɛ adeɛ a yɛsoma me sɛ memmra na memmesi akan ɛwɔ anwensɛm toɔ ɛne kasa a yɛbɛka no abɔnten mu. Na medeɛ me botaeɛ ne sɛ mɛtwe nkɔɔfoɔ abɛn Nyankopɔn Otumfoɔ. Nanso sɛ wei ne botaeɛ a mode aba deɛ ɛneɛ deɛ mopɛ sɛ moyɛ no ɛneɛ monyɛ yɛde ho ano yie bɛma mo. Ɛno nti saa agyinatukuo na ɔmbaeɛ no ɔmo soma ɔmo kasafoɔ ɛyɛ Autar bin Hajib sɛ ɔnkasa na ɔkasae. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛsoma Hazrat Sabit bin Kais bin Shamaa sɛ ɔno so ɛnyi ano. Na ɔka kasa soronko bi a ɛbubuu nipa na ɔdii kan kasa ne deɛ no na ɛdi ne deɛ nso nkonim. Ɛyɛ atamfo no a ɔkasae no. Na saa berɛ na Hazrat Hassan bin Sabit na ɔni nhyɛmu no ase. Nti kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam soma sɛ yɛnkɔfrɛ no mmra. Na ɛno akyiri no saa atamfo no ɔmo nipa yɛfrɛ no Zebirkan bin Badr ɔno nso so bɛtoo n'anwensɛm. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛfrɛ Hazrat Hassan bin Sabit sɛ ɔno so nkɔ na ɔnka n'anwensɛm na ɔnte ne deɛ no ndi. Na Hazrat Hassan nso so ɛka anwensɛm a ɛbubuu ne deɛ no a ɔdii ɔtamfo no deɛ no so nkonim koraa. Na berɛ a Hazrat Hassan wie ne deɛ no na saa agyinatukuo na ɔmo aba no wɔn akasa kɔtena bi bɔ ɔmo ho adwa adi nkɔmmɔ kakra. Ɛhɔnom na ɔmo akasa ka firi wɔn akoma mu kaa sɛ ɛwɔ mu sɛ muslimfoɔ no kasafoɔ no ɛne ɔmo anwensɛmtofoɔ no ɔmo abensen wɔn deɛ no mpo. Nti saa na ɛteɛ deɛ a yɛdi ɔmo adi wɔn so muslimfoɔ no adi wɔn so nkonim. Nti ɛberɛ a biribi akɔ na wie no ɔmo bɛgye Islam tom. Na abayi de wayɛ bi mu sɛ Hazrat Akra bin Habis deɛ ɔno no ɔdi kan bɛgye Islam atom. Na ɛberɛ a agyinatukuofoɔ no ba no na ɔno ɔmo ɛbaa bio. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛberɛ a Banu Tamimfoɔ gye Islam too mu akyiri no kɔmhyɛni de wɔn aprisanfoɔ no nyinaa ma wɔn na ɔde akyɛdeɛ nso so ma wɔn. Abayi de wayɛ bi mu mpo sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ma obi biara a na ɔyɛ gyinatukuo no mu nipa biara ɛyɛ dirham 100. Na ɛne na ɛnam so ma kɔma onipa biara na ɔka frɛ no Utarid bin Hajir a yɛde kan ka ne ho asɛm yi no. Ɔno ɔgye Islam too mu akyiri no ɔde ntoma bi ɛkyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na saa ntoma ne ntoma bi a ɛyɛ Khosro ɔhene na ɔde maa no na ɔyɛ Persia aban. Na saa ntoma ne ntoma bi a na ɛyɛ serekye ntoma a na ɔmo de agudie anwene afra. Na berɛ a sahabafoɔ no hu ntoma no fɛ ne mmerɛmmerɛ siyɛ ne sɛ ne siyɛ yɛ ahoka no anika no wɔn saa sɛ wɔn tontom saa ntoma na kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ wɔn saa ntoma wei yɛ adeɛ a mo ani agye ho. Ɔsoro ahemman no mu ntoma no yɛ adeɛ a ɛno no di mu sin wei na ɛmmerɛ sin wei. Na Hazrat Mirza Bashir Ahmed radiyallahu anhu nso aka biribi afa asɛm wei ho. Na ɔkyerɛ sɛ ɛberɛ kakra akyiri no ɛberɛ a akyɛdeɛ ahodoɔ bi a ɛyɛ serekye ntoma ɛbɛyɛ akyɛdeɛ baa kɔmhyɛni Muhammad sallam ɔnom no sahabafoɔ no tontom serekye ntoma no ma ne kɔbaa sɛ wɔn fa no sɛ yɛ adeɛ soronko bi. Na ɔna kɔmhyɛni kaa sɛ nti mu ɛyɛ mo nwanwa sɛ ntoma yi si yɛ fɛ serekye ntoma yi yɛ fɛ ne mmerɛ no ɛyɛ adeɛ atom akoma so. Monte ase sɛ ɔsoro ahemman mu ntoma na Nyankopɔn de baate ne nefo no ɛyɛ adeɛ a ɛmmerɛ na ɛyɛ ahotɔ na ɛdi mu sin saa ntoma wei. Na ɛberɛ a kɔmhyɛni kaa saa asɛm wei no ɛma muslimfoɔ no susuu sɛ sɛ deɛ ɔmo nsa bɛka na ɔyɛ wu akyi ne adeɛ ɛdi mu. Ɛfiri sɛ wohwɛ a hadis ne koraa no kronkron me ateɛ sɛ nyɛ adeɛ bɛtumi de ani asusu mpo adom ahodoɔ ɛwɔ ɔsoro ahemman anim.
na wei nya ade betimi aka sɛ ɔsoro ahemu ahotɔ ne anigye ne akyɛdeɛ no ɛte sɛ yɛwiase mu afɛɛfɛdeɛ yi nanso wohwɛ nsɛm a Koran ne hadis aka ho asɛm no ɛyɛ abebuo ne mfato ho na ɔde ama yɛn sɛ na ɛbɛyɛ yɛbɛtumi de ate aseɛ kɛkɛ. ɛno akyiri no yɛwɔ sariya bi wɔ hɔnom ɛyɛ Kutuba bin Amir ɛyɛ no nso kɔɔ so wɔ Safar bosome no afe a ɛtɔ so nkron no wɔ Hijr akwantuo n'akyiri. Na Kutuba bin Amir radiyallahu anhu yɛde asrafoɔ 20 ɛmaa no sɛ wɔn nkɔ ɛyɛ Khasm abusuakuo no mu. na aba riwayat bi mu sɛ yɛsoma wɔn kɔ ɛyɛ Qabala abusuakuo bi ɛyɛ kuro bi ɛno no ɛwɔ Yemen kwan no mu. na ɛyɛ kuro bi a ɛwɔ Tihama asase no so na bɛyɛ sɛ ɛna wɔtwe akwantuo bɛyɛ sɛ kwansini waha ne 26 sɛ wofiri Maka ɛkɔ hɔ no mu a na wohwɛ riwayat bi no bi nso kyerɛ sɛ yɛde no kɔ Bisha abɔnten so na ɛhɔ na kɔmhyɛni ka sɛ ɔnto nhyɛ atamfo no so mpofuru mu firi sɛ wei mu yɛ nkurɔfoɔ a na ɔmoyɛ atuturafoɔ ne basabasayɛfoɔ nti bere a ɔmonam kwan mu no ɔmo hyia onipa bi na saa nipa no yɛ ne ho te sɛ ɔyɛ obi a n'aso asi na wɔntumi nkasa na bere a ɔmo duruu n'abusuakuo no nkyɛn no ɛna ɔhyɛ ase teatea mu sɛ ɔbɔ ne nkurɔfoɔ no ho amanneɛ na ɛnam sɛ na ɔdaadaa muslimfoɔ no nti no muslimfoɔ no ekum no na ɛnam sɛ na nkurɔfoɔ no akasa no wɔn adi bɔne na wɔn ayɛ krado sɛ wɔn ne muslimfoɔ no bɛsi ani nti na wɔn aboa wɔn ho ɛne nti ɛnam so ma ɛko ɛkɔɔ so ɛma afanu mmienu nyina no obi apirapira ayɛ na Hazrat Kutuba ne nsa kan ɛko akyi sadeɛ ɛyɛ mpɔnkye yoma ne mmaa a ɔde wɔn ɛbae na bere a wɔn yi humus ɛyɛ adeɛ wɔn kyɛn mu no wɔn yi baako ma kɔmhyɛni akyire deɛ aka no wɔn kyɛn ma obiara nya bɛyɛ sɛ yoma 9 anaasɛ mpɔnkye 40 na wohwɛ a na ɛbɛhia sɛ yɛbɛsoma ma ɔmakɔto ahyɛ ɔmo sɛne ɛbɛyɛ a ɔmo basabasayɛ no yɛbɛbrɛ ase saa nso na yɛwɔ akwantuo a Hazrat Dahak bin Sofyan Kilabi ɔda ano a yɛsoma no kɔɔ Banu Kilabfoɔ no ɛhɔ wei kɔ so Rabiul Awwal bosome no Hijr afe ɛtɔ so nkron ne mu na kɔmhyɛni Muhammad sallam soma Hazrat Dahak bin Sofyan Kilabi sɛ ɔnkɔ ɔno ankasa ne nkurɔfoɔ hɔnom ɛyɛ Banu Kilabfoɔ no hɔ na wohwɛ a ɛyɛ Korata a ɛyɛ Banu Kilab abusuakuo no nkorabata baako a ɛno no sɛ wofiri Madina Munawwara ɛkɔ hɔ no mu a bɛyɛ sɛ ɛnanso akwantuo na wɔn hyia wɔn wɔ ɛyɛ Zuljalawa ɛwɔ Najd kuro no mu na wɔn to nsa frɛ wɔn ba Islam na nkɔɔfoɔ no yɛ sɛ wɔn de wɔn nye Islam ntom na asɛm no kɔduru sɛ ntɔkwa ɛna kɔpie mmaa no kɔba sɛ muslimfoɔ no dii wɔn so nkuni na wɔn sesa ɛko akyi sadeɛ ɛde bae yɛwɔ gyidie mu mpuntu asɛm bi a ɛwɔ hɔnom ɛne gyidie mu nkranhyɛsɛm bi a ɛwɔ saa asɛm yi ho ne sɛ Hazrat Salama bin Qurt na ɔyɛ otiafoɔ na ɔka ɛyɛ atamfo no ahemfo no ho na ne ba bi a ɛfrɛ no Asiad bin Salama a ɔno deɛ ne wadi kan bɛyɛ muslim ni dada na ɔno no ɛko wɔ muslimfoɔ no afa mu na ɛberɛ a atamfo no dwane ɛfiri muslimfoɔ no ho no na nam so ma Hazrat Asiad ne papa a ɛyɛ Salama na ɔwɔ hɔ ɔka ho na Asiad ɔno akasa di ne papa sɛ ɔkɔ akɔte no na ne papa no yɛ sɛ wɔdwane nti ɔne ne pɔnkɔ nyinaa huri tɔ wɔ nsuom na ɛbɛyi di n'akyi bio kɔpem sɛ ɔbɛto nsa afrɛ ne papa ba Islam mu sɛne ɛbɛyɛ ne papa bɛnya ahobanbɔ afiri ogya ama ne ho no nanso papa no kyerɛ sɛ ɔdi ne ba no atam na ɔtwi n'anim na ɛberɛ a ɛba no hu no sɛ ɛnyɛ deɛ ne papa bɛsesa afiri n'atuatene ne ne bɔne ho no ɔno akasa fa ne sekan no ɔde twaa ne papa no pɔnkɔ no ntini na onipa bi nso so ɛbaeɛ na ɔbɛkum papa no na aba riwayat foforɔ bi mu nso sɛ ɛberɛ a Asiad ɛbaa Madina bɛgye Islam to mu no na ne papa ɛyɛ panyini saa mmerɛ ne papa twerɛ krataa bi brɛ na anwensɛm bi wɔ krataa no mu a ne papa egu so a ɔbɔ ne ba no kɔ adu sɛ ne ba no anye so ti ama na ɔbrɛ ɔno ɛyɛ panyini na ɔtwi ne ba no anim so aba bɛyɛ muslimni na ɔtwerɛ wɔ krataa nim sɛ ɛde ade ana nti ahyɛ wɔ kutupa ama wagya wɔ papa a wayɛ panyini wɔ hɔ na wakɔ akɔgye Islam atom na Asiad ɛberɛ a ɔkan krataa no ɔbaa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔnom na ɔbɛbɔɔ no amanneɛ fa nsɛm ahodoɔ a ne papa ka kyerɛ no wɔ krataa no mu na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam maa no kwan ɛma ɔno nso so ɛtwerɛ nyamesɛm krataa bi kɔmaa ne papa na ɛnam saa krataa no so ma ne papa kenkan na ɔbɛgye Islam tom wei nso yɛ riwayat foforɔ a ɛwɔ hɔnom saa nso na yɛwɔ akwantuo bi a ɛyɛ Hazrat Alkama bin Mujazziz ana ɔda ano ayɛ soma no kɔɔ Jeddah na Ibn Sa'ad atwerɛ sɛ
saa akwantu yi kɔ so Rabiu Sani bosome no hijra afe ɛtɔ so nkron ne mu wabra riwayat bi so kyerɛ sɛ kɔ so Safar bosome ne hijra afe ɛtɔ so nkron ne mu kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyankratoɔ bi sɛ nkurɔfoɔ bi wɔn yɛ akofoɔ wɔn yɛ asrafoɔ wɔn aba ɛyɛ Jeddah a wɔn firi Abyssinia na aba na wɔn pɛ sɛ wɔn to hyɛ muslimfoɔ no so prɛkɔpɛ na yɛatwerɛ wɔ nwoma bi mu sɛ wɔn yɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn afiri ɛpo so ɛbɛduru mpoano sɛ wɔn bɛto ahyɛ muslimfoɔ no so na wɔhwɛ Jeddah ɛyɛ bea kɛseɛ bi a ɛwɔ Maka sɛ wɔhwɛ Maka atɔeɛ a ɛyɛ bea bi a ɛbɛn nsuo paa na ɛyɛ kuro kɛseɛ na ɛwɔ Maka wɔhwɛ Maka ne Jeddah mfimfini a bɛyɛ sɛ kwansini aduoson enum akwantuo na sɛ wofiri Medina ɛkɔɔ no ma bɛyɛ sɛ kwansini waha mmienu ne aduonum na Hazrat ɛyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam soma Hazrat Alkama sɛ ɔne asrafoɔ waha mmiɛnsa ɛnkɔ enti ɔmo nkɔhyia saa atamfo no enti berɛ a muslimfoɔ no du wɔnom na atamfo no saa adwane wɔn no ase fa ɛpo no sɛ wɔn kɔ na muslimfoɔ asrafoɔ no etin wɔn na aba asɛm bi a ɛyɛ riwayat bi sɛ Hazrat Said Khudri radiyallahu anhu ka sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi asrafoɔ bi na wɔma Hazrat Alqama bin Mujazzi sɛ ɔnyɛ wɔn ban no dafoɔ na me nso na meka saa asrafoɔ no na berɛ a yɛkɔduru bi a yɛrekɔ no na yɛwie yɛ dwumadi a yɛrekɔdi na yɛyɛ sɛ yɛbɛdan yɛni aba no yɛmu ekuo baako ɛsrɛ kwan firi hɔnom nneɛma no kwan na yɛ Abdullah bin Huzafa Sami sɛ ɔnhwɛ no so saa nipa ne obi a na ɔno no ɔyɛ obi a na ne ho ani ka paa na Aba Sunan Ibn Majah hadith ni mu sɛ Abdullah Sahmi ɔka sɛ nti mo mini asudie wɔ mo so na mo so mo ni asudie sɛ mobɛyɛ suti ama me na ɔmo ka sɛ ane ɛbɛyɛ suti ama wo na ɔka sɛ nti mo sɛ meka sɛ monyɛ biribi a mobɛyɛ ama me na ɔmo ka sɛ ane ɛbɛyɛ suti ama wo na ɔka sɛ ɛneɛ mehyɛ mo sɛ monto mo ho ngu saa egya no a yɛasɔ nim na ebinom sɔre a ɔmo yɛ krade sɛ ɔmbɛto ɔmo agu gya nim na ɛberɛ a ɔmo hu no sɛ ɔmbɛto ɔmo ho agu egya nim no na ɔka sɛ o daabi o mo nkurɔfoɔ mo ntwɛn na me deɛ na memedi agorɔ kɛkɛ asɛm a mekae na mede sere na ɛberɛ a ɔmo firi saa akwantuo mbɛduru Medina no ɔmo ka ho asɛm kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ man amarakum minhum bima'siyati llahi fala tuti'uhu ɛne sɛ obi biara a ɔbɛhyɛ mo sɛ amiri bi a ɔbɛka biribi sɛ monyɛ biribi nkɔti Nyankopɔn no ɛma monyɛ sutie mfa mma no na abayɛ riwayat bi mu nso sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ la ta'ata fi ma'siyati llahi innama ta'atu fi ma'rufin ɛne sɛ ne kwa sɛ obi yɛ sutie ma obi ɛkɔti Nyankopɔn tumfoɔ ne mmom wobɛyɛ sutie ma obi a yɛ sutie ma obi fama a ɛno no bɛyɛ sutie ma Nyankopɔn tumfoɔ nti aba riwayat bi mu sɛ as Muslim a wɔdɔde no ho akyerɛ sɛ ɛberɛ a asɛm bɛtɔ kɔmhyɛni ani no kɔmhyɛni bu fu yie pa no ɔka sɛ law dakhaluha ma kharaju minha ila yawmi alqiyama at-ta'atu bil ma'ruf ɛne sɛ nkɔm to mo ho gu gya ne mu a nkɔm bɛhye wɔ gya ne mu ama no kɔba sɛ temu da no mpo bɛba nkɔm mpie mfiri gya ne mu ɛkyerɛ sɛ wɔ sɛ ɔyɛ sutie ɛwɔ ade a ɛyɛ sutie ɛma Nyankopɔn tumfoɔ ɛne nti wei ɛna ama yɛate ase sɛ ade a ɛtia Islam ne Nyankopɔn ne nhyɛ ne kwa sɛ ɔyɛ sutie ma saa asɛm no ɛberɛ bi kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛyɛ obi baanodafoɔ soma asrafoɔ bi kan no ho na ɛberɛ a ɔmo kɔduru kwan mu no asa Muslim wo de kyerɛ sɛ sahabafoɔ no ɔka sɛ monyɛ sutie ma no na ebinom ka sɛ ɔmo nyɛ adwuma ɔmo nyɛ sutie ma no na ɔka sɛ kɔmhyɛni sɛ monyɛ sutie mfa ma me ɛma kɔmhyɛni ɔka kɔmhyɛni asɛm sɛ kɔmhyɛni sɛ obi biara ɔbɛ sutie ama ne amir wɔyɛ sutie ama no kɔmhyɛni na ɔbɛyɛ asobrɛ tiatia kɔmhyɛni no ama ne amir no wɔyɛ asobrɛ tiatia kɔmhyɛni nti me meyɛ kɔmhyɛni na nam sifo wɔ ha ade nti na moayɛ asobrɛ tiatia me ɛnam so ma sahabafoɔ no ka sɛ ana wode afe deɛ yɛbɛyɛ sutie ama no ɔka sɛ ne mɛhwɛ mɛsɔm ahwɛ sɛ moyɛ sutie ma me anasɛ monyɛ nti ɔhyɛ mo sɛ wɔn mo sogya na ɛberɛ a wɔn so ogya no na egya no hyɛ sɛ ɛdɛ no ɔka sɛ nea monto mo ho gu gya nim na ebinom yɛ krade sɛ ɔmbɛto mo ho agum na ebinom nso ka sɛ daabi ɛwɔ sɛ woyɛ sutie itaat ɛwɔ asɛm a ɛno no ɛyɛ sutie ma Nyankopɔn asɛmpa mu enti sɛ wobɛto wo ho agu gya no ne ade etia Islam kyerɛkyerɛ ne Nyankopɔn ahyɛ sɛ ɛni kwa sɛ onipa gye ɔno ankasa ne nkwa firi ne nsɛm nti ɛberɛ a saa asɛm a ɛbɛduru kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam anim no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛfoa a wɔn yɛ asobrakyeɛ na wɔn anto mo angu gya nim no so na afei yɛwɔ akwantuo bi so wɔ hɔnom a ɛyɛ Hazrat Ali ana na ɔda wɔn ano a ɛsoma no kɔ ɛyɛ Fulus abusuakuo no so
na Fulus wei so kɔ so Rabiu Sani ɛyɛ hijra fi ɛtɔ so nkronim na wei ɛyɛ bea bi a na ɛwɔ Najd ɛne Tai abusuakuo no nkyɛn na ɔmo bosom bi a ɔmo som no ti kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam somaa sɛ wɔnkɔ na ɔde asraafoɔ wɔ ha ne aduonum kaa Hazrat Ali ho a wohwɛ a ɔde mpɔnkɔ aduonum ɛne yoma wɔ ha ɛka wɔn sɛ wɔn nkɔ Fulus ɛne Banu Taifoɔ no ɔno nkɔ bubu abosom no na wohwɛ Hazrat Ali ɛne ɛyɛ onipa bi aka ho a na ɔmo nyinaa yɛ ansarfoɔ a na muhajirin ni bi anka ho na Banu Taifoɔ no yɛ nkɔfoɔ bi a na ɔmo agye din wɔ Arab abusuakuo ahodoɔ nimpa na kɔmhyɛni Muhammad sallam bra a ɔma Hazrat Ali akɔ no ɔma no frankaa tuntum ana ɔma no frankaa fitaa nso so ɛka ho na Hazrat Ali radiyallahu anhu ahomakye ana ɔto hyɛ wɔn so na ɔbubu Fulus bosom no na ɔmo kye nkɔfoɔ bebree ne ayɛmmoa bebree ɛyɛ ɔmo apirisanfoɔ na saa ɛwɔ abusuakuo bi so a na ɛwɔ hɔnom ɔmo hene bi a ne frɛ no Hatim At-Tai ɔno nso so yɛkyerɛ ne baba a yɛfrɛ no Safana na Hatim ɛyɛ ne baba a yɛfrɛ no Adi odwane ɛde n'ani ɛkyerɛ Syria na Hazrat Abu Qatada na yɛyɛ no banadafoɔ de to apirisanfoɔ no nyinaa ano ana Abdullah bin Atik yɛde no to ayɛmmoa no nyinaa ano na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛberɛ a yɛyi ɛko akyisadeɛ mu nkyɛmu enum baako to hɔ ma kɔmhyɛni deɛ aka no ɔmo kyɛman nanso Safana ɛyɛ ɔbɛyɛ ɔyɛ Hatim ne baba no ɔmo amfa no mu bia no ɔmo de ne ba kɔmhyɛni no hɔ no wɔ Madina nti ɛberɛ a ɔmo de Safana bae na yɛde no to apata bi a ɛbɛn Masjid Nabawi na ɔyɛ ɔbɛɛ bi a saa Safana ɔbɛɛ bi a ne n'ani da hɔ a na ɔwɔ nyansa paa na ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam bɛtwaa mu wɔ n'apata ne nkyɛn no ɔsɔree sɛ ɔde anidie bɛma kɔmhyɛni Muhammad sallam na ɔka sɛ o Allah somafoɔ me papa awu na onipa a yɛde me hyɛ ne nsa a ɔyɛ me nua no ɔno akasa adwane nti mesrɛ wo sɛ hu mmɔbɔ na Allah otumfoɔ so ɛbɛyɛ w'adom na kɔmhyɛni bisa ne sɛ na hwan ɛne wo hwɛsofoɔ na ɔka sɛ ɔno ne yɛ Adi bin Hatim Tai na hɔ na kɔmhyɛni bisa ne sɛ ɔno ne nipa na wɔdwane afiri Allah ne ne somafoɔ hɔ no anaa na ɔkasa ne na kɔmhyɛni kawe no kɔmhyɛni kɔe anade kyɛ ne berɛ a kɔmhyɛni bɛtwa mu hɔ bio no Safa na ɔbɛyi saa ka nsɛm a ɔkaa ne nnora no a na kɔmhyɛni nso ano yi ɔde maa ne nnora no na ɔde maa no ɛnnɛ da yi na ɛkɔduru berɛ bi a na ababaawa yi n'aba mu yɛ abo ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa na kɔmhyɛni ba bɛtwa mu wɔ n'apata ne nkyɛn na kɔmhyɛni ne Hazrat Ali ɛna ɛba a na Hazrat Ali ɛdi kɔmhyɛni akyi ɛba na Hazrat Ali ɛma Safa na nsɛnkyerɛnne bi sɛ ɔmo mmɔden sɛ ɔmfa n'ade srɛdeɛ nto kɔmhyɛni n'anim na ɔsɔree wɔ anidie mu ɛkyerɛ kɔmhyɛni na ɔsrɛ kɔmhyɛni sɛ nka kɔmhyɛni ma no fa ahodie na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ magye wade srɛdeɛ no atum nti firi ne kɔewo yɛma wo fa ahodie nti mampere ho sɛ wobɛfiri Madina ha akɔ wo nkɔɔfoɔ no na mmom sɛ wonya onipa bi a wogye ne di na wowɔ arehyɛ mu wɔ ne mu a ɛne ne nkɔ no mfa nkɔma wo nua bɛrima na abayɛ wayɛ ate bi mu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ yɛngyae saa ɔbaa ne ma no fa ahodie ɛno nti kɔmhyɛni gyae no maa ne kɔe na ɛkɔnam so ma no kɔba saa ɔbaa yi ɔbɛyɛ Muslim ni wei ne ade abayɛ wayɛ ate bi mu nso so ɛne sɛ ansa ne yɛgyaa ne mpo no ɔbɛyɛ Muslim ni ɛnna kakra akyire no Banu Kuzaafoɔ no mu nipa bi ɛba Madina a na ɔmo apɛde sɛ ɔmo de ɔmo ani bɛkyerɛ Syria na Safana nyanteɛ fa ho na ɔbɛka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔwɔ gyidi wɔ saa nkɔɔfoɔ no nti ɔbɛsrɛ sɛ ka kɔmhyɛni bɛma no kwan no ne saa nkɔɔfoɔ no atu kwan no akɔ Syria nti kɔmhyɛni ma ho kwan na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma no ntare ne ayɛmmoa a ɔbɛtumi atena so de atu kwan no na berɛ a ɔtuu kwan firi Madina no ɔkɔhyia ne nua Adi ɛwɔ Syria na berɛ a ɔkɔduru Syria na ɔkɔhyia ne nua Adi no ɔtwii ne nua Adi anim sɛ wɔadwane afiri wo yere ne wo mma hɔ ana wɔagya wo nua aba ɛwɔ akyire na berɛ a ne nua no te saa kasatwitwie no ɔno akasa nu no ho na ɔsrɛ bɔnefakyɛ firi ne nua no hɔ na kakra akyire na Adi bisa ne nua ba no sɛ ka kyerɛ me sɛ na wo nsusuɛ ne sɛ wɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho na Safana a na ɔno no wabɛhunu kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne suban pa hodo no ka sɛ mede Nyankopɔn ne din ɛdi nse sɛ mensusuɛ ne sɛ ɛntɛm biara a wobɛtumi ayɛ bia no bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam hɔ na wakɔ akɔtie no sɛ kɔmhyɛni yɛ nokwafoɔ ampa a wokɔ ne nkyɛn wobɛyɛ nkonimdifoɔ. Na Safana kaa sɛ
na sɛ ɔyɛ ɔhene bi kɛkɛ deɛ a ɛne ɛno nso so ɔde anidie bɛma wo. Nti adi ka sɛ wo nsusuɛ yɛ nsusuɛ pa, asɛm no wabua ne yie. Nti ɔno nso so de ntɛmpɛ ɛba kɔmhyɛni Muhammad sallam hɔnom. Saa berɛ na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛte asɔre dɛm, na adi da no ho adi kyerɛ kɔmhyɛni, na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛde no kɔɔ fie. Na berɛ a wɔnam kwan mu kɔ no, ana aberewa posoposo bi ɛhyia kɔmhyɛni ɔne kɔmhyɛni ɛhyɛ ase sɛ wɔn di nkɔmmɔ. Na kɔmhyɛni Islam ne maame yi di nkɔmmɔ kyɛe mmerɛ tenten mu. Na berɛ a adi hu saa adeɛ wei no, ɔdwene wɔ n'akoma mu sɛ, na saa nipa wei deɛ ɔntumi nya ɔhene bi kɛkɛ. Sɛ nka ɔyɛ ɔhene bi a nka aberewa posoposo ntumi nyina no kwan. Na saa berɛ no na kɔmhyɛni Islam ɔmbɛduru fie no, kɔmhyɛni Islam maa no adi akɔnya sɛ ɔntena so akɔnya ne yɛde aboa nwoma ɛne ɛyi ɛna ɛwɔ so ɛyɛ nkyerɛsoama ahaban. Na kɔmhyɛni ka kyɛn sɛ ɔntena so, na kɔmhyɛni kasa tena fam. Na ade so sɛ mede Nyankopɔn di nsi sɛ nipa yi ɔnyɛ ɔhene ɔnyɛ ɔhene bi kɛkɛ. Na kɔmhyɛni hyɛ sɛ ɔne ade ɛredi nkɔmmɔ ɛfa nyamesɛm ho ɛne ɔmo akasa abrabɔ mu nsɛm ho. Na nsɛm bi wɔ nom a na ebi te sɛ nsɛm no bɔ nom a na ade nkoa n'anim a woyi ade firi hɔ nom obia no wɔ n'anim. Ɛne sɛ ɛno na ma ade hu sɛ mpa ɛyɛ kɔmhyɛni Muslim yɛ nokwafoɔ, ɔyɛ Nyankopɔn no somafoɔ. No ɔka sɛ mede Nyankopɔn di nsi sɛ woyɛ Allah no somafoɔ. Na Hazrat Adi ama riwaya te sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ, o Adi, gye Islam tom na wobɛnya ho bambɔ. Na meka sɛ medeɛ meyɛ obi a mewɔ nyamesum kɔn mu dada. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ, na menim ɔsom no a wɔ mu no sen wankasa. Na ɔka sɛ, wo wonim ɛsom a mewɔ mu no sen me, woyɛ dɛn na wohunu no sɛ? Na kɔmhyɛni ka sɛ, anen, menim wo som no sen wo. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ, anaa wonim rakusi? Ɛnyɛ adeɛ wodi rakusi, ɛyɛ ɛsom bi a ɛwɔ kristosom ne ɛyɛ sabaism ɛsom no mfimfini. Na ɔka sɛ, ane. Na kɔmhyɛni bisa ne sɛ, anaa wonyɛ wɔn a ɛba no dafoɔ wɔ wo nkurɔfo ko? Na ɔka sɛ, ane. Ana kɔmhyɛni ka sɛ, anaa wongye ɛko akyi sadeɛ mu nkyɛmu nsia no baako, ɛyɛ wokyɛ mu ɛnan no wafa baako a ɛno gye. Na kɔmhyɛni ka sɛ, na wonim sɛ wei mpo wosom mma ho kwan? Na ɔka sɛ, ane ɛnokorɛ, na nam so ma akoa no akasa na ɔfɛre yɛ kɔmhyɛni anim. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kyerɛ ne sɛ, ebia yɛ wo sɛ muslimfoɔ ahokyerɛ mu wɔ mu nti ɛna wompɛ sɛ wobɛgye Islam atom. Nanso te aseɛ sɛ wo Nyankopɔn bɛdom Islam no kɔba sɛ wombɛkyɛ sika ma ɔmunya nkɔfoɔ ɔmmɛgye. Na atamfo bebree na ɛsɔre tie Islam, nanso so mede Nyankopɔn dumfoɔ no din ɛdi nse sɛ, Adi, ɛnkyɛ wobɛte afa ɔbaa bi ho sɛ ɔbaa bi ɛbɛtu kwan afiri Hira na wakɔ Kaaba akɔ akɔyɛ tawaf, wabrɛ soro biara ɛnni ne mu. Ɛno nti hɔ na saa adeɛ so ɛnsi wo kwan sɛ wobɛgye Islam atom. Na te ase sɛ ɛnkyɛ Nyankopɔn Otumfoɔ ɔde tumi ne ahenni ɛbɛdom Islam. Na saa nso na Kisra ɛne Babylon ana Kisra nso so n'agudie ne ne tumi nyinaa no ba bɛdi Muslimfoɔ no. Kɔmhyɛni ka saa asɛm yi mpɛn mmiɛnsa. Na Adi ɛka sɛ, ɔsɛ mayɛ Muslimni ɛnam kɔmhyɛni no suban pa a medi ho adanseɛ no. Na Hazrat Ali Adi ɔno ankasa ka Islam ɔbɛgye tuu mu ho asɛm sɛ, ɔse ampa mebɛgye Islam tuu m'akyiri mehu sɛ ɔbaa tumi tu kwan ɛfiri Hira na watu kwan akɔ Maka akɔ akɔyɛ tawaf ɛwɔ Baitullah. Na saa nso na me ankasa so mehunu sɛ ɛberɛ a yɛkɔdi nkonim wɔ Persiafoɔ no so na meka asraafoɔ no ho. Na ɛberɛ a ɔgye Islam tuu mu akyiri no, Hazrat Adi ɔbɛyɛ obi a na ɔde Islam mmara no ɛbɔ no bra paa. Na ɔyɛ obi a na aberɛ bi a ɔkuta nsuo ɛde twɛn n'asɔreɛ, na ɔma ne nan nso yɛ ntiantia wɔ n'asɔreɛ ho. Nti nkɔmfoɔ a na ɔmotaa bisa sɛ, na ɛmaa no a ɔmo obiara nka wɔn ho, ɔmbɛtumi akɔ hajj wabrɛ obiara nka wɔn ho. Na mɛtwe mu adwene nso asi saa asɛm wei so sɛ, wei ɛna ɛkyerɛ sɛ saa nnipa yi a ɔbɛyɛ Muslimni no, ɔsɛ ɔno ankasa hunu sɛ ɔbaa bi tu kwan ɛfiri Hira a ɔkɔyɛ hajj ɛwɔ Maka wabrɛ na bɛrima biara nka no ho. Ɛno nti Hazrat Ali radiyallahu anhu ɛkwantuo yi a otu ɛkɔ baeɛ ɛkyere no, ɔne tɛfoɔ no bi ɛba a ɛyɛ kɔmhyɛni hɔ nom ɔmbɛgye Islam tom. Saa nso na yɛwɔ akwantuo bi a Hazrat Ukasha bin Mihsan ana na ɔda no.
na ɛsomaa no ma no kɔɔ kuro bi a yɛfrɛ no Janab. Na saa ɛko wei kɔɔ so Rabiu Sani bosome no ɛyɛ Hijr akyi afe a ɛtɔ so nkron no mu. Na saa akwantuo wei kɔɔ so ɛyɛ saa bea wei yɛ bea a na ɛwɔ Udra ana Bali abusuakuo no mu, na wɔn yɛ nkurɔfoɔ a ebi kyerɛ sɛ bea a na ɛwɔ na ɛfrɛ no Jabab. Na saa akwantuo wei no yɛni nkyerɛmu bebree a ɛwɔ hɔnom fa ho. Enti seesei no mɛka biribi afa Tabuk ɛko no ho. Mɛka nsɛm no bi. Ɛko wei ɛko ɛkɔɔ so Rajab bosome no Hijr afe a ɛtɔ so nkron no mu, a ɛyɛ September bosome no afe 160 CE no mu. Na ɛyɛ Taif ɛko no akyiri no, Kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛde n'ani ɛkyerɛ Tabuk. Na wei ne ɛko a na ɛtwa toɔ ɛwɔ Kɔmhyɛni Muhammad sallam ne nkɔnnɛ mu. Na Tabuk yi sɛ wofiri ɛyɛ Medina ɛkɔ no ma bɛyɛ sɛ kwansini 185. Na ɛyɛ nsuniwa bi a na ɛwɔ hɔ no ma na Muslimfoɔ no kɔbɔ mo adwa no frɛ no Tabuk. Nti na ɛfrɛ ɛko yi sɛ Ghazwa Tabuk. Ɛberɛ a Muslimfoɔ no ɛbɛn hɔ no Kɔmhyɛni ka sɛ innakum satatuna gadan insha Allahu ayna Tabuk. Ɛne sɛ insha Allah okyina Nyame adom a mobɛduru Tabuk nsuniwa no asomdwe mu. Qur'an konkro no yɛka Tabuk ɛko no ho asɛm a yɛato no di sɛ sa'atul usr, ɛne sɛ ahokyerɛ berɛ. Ɛno nti yɛfrɛ saa ɛko wei nso so sɛ Ghazwatul usr, ɛne sɛ ahokyerɛ ko. Na wei ɛfiri sɛ saa berɛ no Muslimfoɔ no ɛkɔ ahokyerɛ ne ahohiahia bebree mu ɛwɔ akwantuo wei mu. Na ɛhyew kɛseɛ wɔ mu, ana ɛkwan no nso so ɛwa. Na Muslimfoɔ no ne ɛmmoa bebree wɔn bɛtena wɔn so. Na wɔn nsuo nso wɔn bɛnom so kɔ atwe. Na ɛkwan no wɔ yie. Na sikasɛm a wɔde bɛbɔbɔ mu akɔ ɔko no so yɛ adeɛ a na ɛwɔ fam. Ɛnam saa ahokyerɛ wei nti na ma Muslimfoɔ no kɔn so ahodoɔ bebree mu. Na ɛnam saa ahokyerɛ wei so ɛma yɛfrɛ ɛko wei nso so Jaysul Usra, ɛne sɛ asraafoɔ a wɔkɔ ɔko abere a na wɔn ahokyerɛ mu. Na ɛko wei nso yɛfrɛ no sɛ Ghazwatul Fadiha. Arabic kasa mu no yɛka sɛ Fadihata, ɛkyerɛ sɛ asraafoɔ a wɔn bɛbɔ dɔmpem na wɔn ato ahyɛ atamfo so. Ɛno ne sɛ Muslimfoɔ no ɛto hyɛ atamfo no so prɛkɔpɛ. A ɛnam so ma atamfo no edi nkuguo na wɔn anim wɔn ɛto ɛbɛda adi. Ɛno nti deɛ ɛnam so ma Tabuk ɛko yi ɛkɔɔ so no, ɛno ne dɛn. Sɛnea yɛn nyinaa anim sɛ ɛyɛ Romanfoɔ ɛne nkɔfoɔ no wɔboa wɔn ɛyɛ Banu Ghassanfoɔ no, wɔn yɛ nkɔfoɔ no wɔn taa bɔ pɔ ɛfa Islam ho paa. Na saa nso na Muslimfoɔ no anya pɔbɔ afa sɛ Romanfoɔ ne Ghassanifoɔ no wɔn yɛ nkɔfoɔ a wɔboaboa wɔn ho ato ahyɛ Muslimfoɔ no so. Na ɛfa Ghassanfoɔ ɛnto hyɛ so wɔn Hazrat Umar radiyallahu ta'ala ka sɛ mpɛn pii ne yɛtaa ɛbɔ hu ɛwɔ Ghassanfoɔ wɔn nto hyɛ so ho. Na deɛ nam so ma Tabuk koko yi ɛsɔre prɛkɔpɛ no abare waya te bi mu sɛ ɛyɛ akwantufoɔ bi na wɔn ɛde ɛyɛ olive anwa ana olive ngo zaitun efiri Syria ɛɛba. Na ɛberɛ a wɔn ba no Romanfoɔ no ɛboa asraafoɔ ano sɛ wɔn ɛbɛsi wɔn kwan. Na nam so ma Lakhm, Juzam, Amil, ana Ghassan ɛne abusuakuo no nyinaa wɔn ka wɔn ho bom. Na wɔn asraafoɔ no mpo ɛtrɛ kɔpem Balka, ɛyɛ bea bi a ɛwɔ Wadiul Qura, bea bi a ɛno no bɛn Syria. Na deɛ nam so ma saa ɛko wei nso so baa so ɛno so yɛ botaeɛ soronko anaasɛ deɛ kɔfa baa yɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ Arabfoɔ a Kristofoɔ no twerɛ krataa bi kɔma Heraclius ɔhene sɛ onipa no ɔno so yɛ kɔmhyɛni ɛfrɛ no Muhammad no wawu Nyankopɔn mpengo. Na ne nkurɔfoɔ no akɔ ahohia ma ɛkɔm ade wɔn ma wɔn ayɛmmoa nyinaa wuwu. Ɛno nti sɛsɛ no wei yɛ agudie berɛ paa yɛbɛtumi ato ahyɛ wɔn so na yɛdi wɔn so nkonim. Ne saa ne nti wɔde asraafoɔ mpem aduanan ana ɛmaa wɔn sɛ wɔn nkɔ no wɔnkɔkɔ ntia Muslimfoɔ no. Na saa baanodafoɔ no ɔda asraafoɔ no ɛfrɛ no Kobaz anaasɛ bi kasa frɛ no Zannad. Nti ɛberɛ a Kɔmhyɛni Muhammad sallam tee wɔn ahoboaboa no ho amanneɛ no, ɔno nso so boaboa Muslimfoɔ asraafoɔ no. Nti wohwɛ a deɛ ɛma yɛte aseɛ se ne sɛ ɛberɛ a Muslimfoɔ no dii Maka so nkonimdie wieɛ no, wohwɛ Banu Hawazin na wɔn yɛ nkɔfoɔ bi a na wɔn yɛ Arabfoɔ no abusuakuo bi a wɔn tumi paa no. Na saa nso na yɛdii nkonim wɔ Banu atamfoɔ no so ɔhunai no ko no akyiri no.
ɛnam so ma ɛyɛ Jewfoɔ ne Kristofoɔ ne nyaatwomfoɔ no bi ɛsae sɛ wɔn bɔpɔ ayɛ nkontonkora ne ɛtia Muslimfoɔ no. Na ɛnam sɛ wɔn hunu sɛ wɔn adi ntwe no, wɔn kɔsrɛ mmoa firi Roman aban hɔnom saa bere no. Na wɔn bɔ pɔ bi na saa pɔ no ɛhu yie paa. Na wɔn ne ɛyɛ Roman aban edi nkɔmmɔ. Na Roman aban no so bɔ wɔn ano ba sɛ ɔbɛbɔ wɔn wɔ asraafo mu na wɔn bɛdi Muslimfoɔ no so nkunim. Ɛkɔwi ase no so nyaatwomfoɔ no nso so ɛyɛ sɛ wɔn bɛhyɛ aseɛ na wɔaka saa huhuhu wei ɛwɔ Medina sɛ ɛyɛ Romanfoɔ de wɔn asraafoɔ ɛba Medina. Sɛne bɛyɛ wɔn bɛwiawia kɔmhyɛni Muhammad sallam ne n'akyidifoɔ no. Ɛnam saa kwan wei so ɛma na nyaatwomfoɔ no ne atamfo no nyinaa pɛ sɛ nka kɔmhyɛni Muhammad sallam ne asraafoɔ no nyinaa ɛde wɔn ani bɛkyerɛ Syria na wɔn akɔm atia Romanfoɔ no. Sɛne ɛbɛyɛ a nka akwantuo mu ɛbrɛ ne ahokyerɛ no ɛbɛ Muslimfoɔ no ahoɔden akɔ fam. Na nka wɔn atumi awiewie kɔmhyɛni Muhammad sallam ne Muslimfoɔ no. Nti wei ne apɛde a na ɛwɔ hɔnom, nanso ne nyinaa akyi no yɛwɔ nkyerɛkyerɛmu bebree wɔ hɔnom a yɛmpa adakye mɛka ho asɛm. Na ɛnɛ da yi Rabo a yɛ masjid Mahdi a ɛwɔ Gold Bazaar mu no, atuatenefoɔ bi ɛto Ahmadiyyafoɔ no so, atuturafoɔ bi ato aso yɛn so ma nnipa bɛyɛ enum kɔ nsia na ɛpra yie paa. Mɛnɛ kɔ so nnipa bɛyɛ mmienu ana kakra wɔn gyina berɛ ɛhu mu a ebinom ayɛ operation mpo. Na Nyankopɔn ne yɛbɔ no mpaeɛ sɛ ɔbɛma wɔn gyina berɛ no atu mpɔn. Nyankopɔn fa n'adom ngu wɔn so. Na ebinom apira paa wɔ mu yam, atuabo bɛwurawura mu yam. Na yɛ security officer baako wɔ hɔnom, Nyame adom otimi atutu edukum, ɛyɛ atuturani baako nso so aduane. Wei ne nkrato a yɛn nsa aka bɛsi saa berɛ yi. Nyame adom a deɛ ka ho no yɛde bɛba. Nyankopɔn otumfoɔ ɔmfa ne nsa ɛnsɔ saa atuturafoɔ yi ne nkurɔfoɔ a wɔn etia mmara na wɔn etia Ahmadiyya Muslim kuo no. Nyankopɔn ondi wɔn so rema yɛn daa. Punjab aban ne aban soafoɔ a ɔwɔ hɔnom sɛ ɛyɛ Punjab mu no wɔmatumi de wɔn nsa ato amumuyɔ bebree so wɔ ha mu wɔ nkyɛmu wɔ ha a amumuyɔ bi ne wɔn ɛkɔ so. Nanso wohwɛ kɛmɛ akɔyɛ sɛ ateteɛ ne ekum ne dwirim a yɛdi Ahmadiyyafoɔ no na yɛhyɛ Ahmadiyyafoɔ agyapadeɛ na yɛsesa wɔn agyapadeɛ no, ɛkɛmɛ akɔyɛ sɛ wɔn de wɔn hunu sɛ ɛyɛ bɔne biara ɛyɛ ade bɔne. Nti Nyankopɔn ɔma aban ne mpanyimfoɔ a wɔwɔ no ɔma wɔn nte aseɛ na Nyankopɔn ɔma nsɛnkyerɛnne bi ɛnda adi ɛwɔ Ahmadiyya Muslim kuo yɛn ntakyerɛ mu daa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر